Guys, welcome kayo sa aming munting resorts dito guys. Ano? Dito lang yan guys sa Calamba. Ayan oh. Calamba, Laguna. Munting resorts dito. Tinawag namin na munting resorts kasi oh. Dito lang sila makakain oh. Ayan oh. Yan, di ba? Oh. Pampagod vibes yan oh, yan oh. Ayan oh. Oh, ayan. Hello guys. Oh. Welcome to my vlog guys. Ito guys, oh, tingnan mo mga bundok dito. Oh, di ba? Welcome kayo dito sa munting resorts namin guys. Tingnan mo. Oh, di ba? Para lang tayong bumalik nung nakaraan nating henerasyon. Ayun po, oh. Yan. Guys, yan guys, so yan o, kainan na naman, tapos maligo tayo sa ating munting resort. So ayan o, ayan, yan guys, yan o, yan. Tubig oh. Oh. Diba, linaw. Yan guys. So, hanggang doon guys. So, yan. So, maliligo tayo ngayon guys. Yan guys. Oh. Yan. Masarap to guys. So, yan guys, oh. Yan ang baon ko guys. So, yan guys, oh. Diba? Kakain tayo ngayon. Yan, oh. Diba? Yan guys, oh. Yan. Lagyan natin ng kalamansi. Yan. Tapos lagyan natin ng sili. Pero wala tayong kutsilyo eh. Yan. Okay, so yan o. Yan o. Diba? Yan guys, yan na. Guys, oh. Tapos guys,